rasanya tuh kayak rumput. Lo kan bukan sapi, lo kan juga bukan kambing, lo juga bukan kelinci. Makan rumput? Enggak kan? Masa sama ibu lo sama bapak lo kamu dikasih makan rumput kayak sapi sama kambing sama kelinci? Enggak kan? Enggak. Loh, tapi kenapa lo bilang maca rasanya kayak rumput? Bilang gini aja, aku gak suka maca, gak usah bilang maca rasanya kayak rumput. Maca rasanya kayak rumput, kenapa bilang kayak gitu? Bilang aja aku gak suka maca, maca gak enak. Udah bilang gitu aja, gak usah maca kayak rumput, maca kayak rumput. Bilang gitu aja, susah kali kau. Ya udah, tag temen kalian yang gak suka maca. Sekian video aku, bye. Jangan lupa like